हाँ तोहर पिता नहुष तू मोर पुत्र हे मध्य चिन्हि पारुनु तुम्हें बोला निज बापा ना धर्म बापा कहलो नाइ साबत बापा तुम्हें बोला ठीक बापा ए! बापा तो मु तोर निज बापा निज बापा आम दादा बड़ बापा समस्त तो मुक्ति हेले हाँ। आपण कहीं एपर्यंत मुक्ति ना कहले बढ़िया प्रश्न टे करिछ हाँ आज्ञा राजा नहुष होउछंती धर्मपरायण राजा हाँ कीर्तिवान गुणवान सर्वगुण संपन्न प्रजावत्स राजा मध्य राजा थिले किंतु तथापि हाँ ताकर मृत्यु ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ हाँ से प्रेत होई बुलुछंती काहे कौन पे आपण मानको टिके मु पूर्वभास नै जिवि हाँ सर्वप्रथमे आपण मानको मु नै जिवि नहीं जीवी केउठी की स्वर्गपुर ना स्वर्गपुर निकटको मु जीवी मु मोर प्रथमे तबे जीव हाँ प्रथमे मोर आग मरले जीवी अरे निज नामले स्वर्ग देखि परिबो मु जीवा दरकार नहीं और जीवा दरकार नहीं आ थाले कहूच जीव बोलिके तेणु सर्वप्रथमे हाँ। आपण मानमु नै जिवि हाँ। स्वर्गपुर निकटको बेहला दिनकर घटना आज्ञा हैला कोन कौन हैती? स्वर्गपुर निकटरे हाँ। आज्ञा देव सभाटी बसी बसिची आज्ञा गोटे सभारे हाँ। जदि 7 जन उपस्थित थांती हाँ। तेबे आमे सभाटी को सभा बोली कहिबा कही थाउ से 7 जन किए छात्र आमे माने मिसी साथ आउ किए नहीं, आमे मारे नुह आउ किए 7 जन आज्ञा दरकार हाँ। ना 7 जन किए किए किए? ना प्रथम रे विद्वांसु विदुषक रहबा दरकार दरकार द्वितीय रे राज पंडित रहबा दरकार दरकार तृतीय रे शास्त्रज्ञ रहबा दरकार दरकार चतुर्थ रे गायक रहबा दरकार छटाओ पंचम रे कवि रहबा दरकार दरकार षष्ठ रे भावुक रहबा दरकार दरकार सप्तम रे परिहास करुथिबा जनी जणे व्यक्तिटे रहबा दरकार दरकार एही 7 जन थिले आमे सभाटी को सह बोली कहबा तमे लांच देई कि ना लिखै छ लांच देखि अरे मुना नहीं तो मना अछि तमे लांच देई ना नाइ नाइ मु लांच दे अरे हम तो गंडी अछि आ गं डाळ पत्र हम ता देरे ठीक अछि तमे कहछ तम ना नाही बोली गाटी हां अरे मु अछि माने हाँ। तुम्भे दुई जन मध्ये अछ अछु आम शरीर सिना अलगा आम आत्मा पर गोटिए आत्मा गोटिए। हाँ हाँ। तेणु मु अछि माने हाँ। तुमे माने मध्ये अछ अछु आ व्यस्त हो नै हाँ तेणु आज्ञा सभाटी बसिछि আজি हाँ स्वर्गपुर निकटरे हला आज्ञा सही देवस भावरे हाँ आज 33 कोटी देवता माने आज्ञा उपस्थित अछंती स्वयं देवराज इंद्र अछंती देवगुरु आज्ञा बृहस्पति अछंती अछती भगवान नारायण अछंती पितामह चंद्राधिदेव अछंती हाँ। पितामह ब्रह्मा अछंती हेला। आज्ञा 33 कोटी देवता माने रुंडीभूत। सेठी आज्ञा रुंडीभूत होइछु हाँ आज्ञा आज्ञा देव सभाटी बसिछि हेला। आज स्वर्गपुर निकट स्वर्गपुर निकटरे आज्ञा हेला कोन हेला। ना एही समय आज्ञा उर्वशी जाइस नृत्य करबा पई हाँ केमिति आज्ञा नृत्य करछि रूपसी केमती नृत्य करछन जानना हाँ। अरे बाजे बाजिबो हाँ। रंभा मनका अपसरी एवं उर्वशी माने समस्त नृत्य करिवे हां बाजे बाजिबो निश्चित बजारे बाजा बाला बजारे बाजा बाला ढाक धाता तीन तीन दाग तीन दा बजारे बाजा बाला ढाक धाता तीन तीन दाग तीन दा पादकु पादे छंदा पादे नु पूरा बंदा पादकु पादे छंदा पादे नु पूरा बंदा जोड़ी मोहुरी आरे बजा मकुंदा बजारे बाजा बाजा ढाक धाता तीन तीन दाग तीन दा बजारे बाजा बाजा ढाक धाता तीन तीन दाग तीन दा मैंने कहा शीघ्र नृत्य करो कोन मूर बसी अजब कथा हां सिए कोन बाद्य वाला बोले को मूर उर्वशी जिबे तुम ना किए ठीक बसिल करिवो पागल ना कि म आगे एही समय आज उर्वशी नृत्य परिवेषण करूछि करूछि। देवसभा मध्यरे अच्छा। आगे एही समय हैला कोन हैला? आज उर्वशी नृत्य को देखि बाबा। स्वयं देवराज इंद्र आगे पश्चाधावन करिछन अरे। केमिति आगे पश्चाधावन कले केमती लेखिबा पे गले केसे केसे? ना खंडपड़ार कवि हाँ गदाधर सिंह सामंत पदुट्य लिखिले गोटिए पद लिखिले कोन कोन लिखिले? लिखिले? कला थरुटाए चाही तू जा रे आउले। सरू कर जा थरुटाए थरुटाए चाही तू जा रे सरू कर जा थरुटाए चाहे तू जा रे आहा। सरू कर जा आहा कहार तू जसा आजी आसियो छुए सो साजी आहा हालो तू जो साथी आहा। आसियो तू जो साथी आहा कहार तू जसा आजी आसियो छुए सो साजी हालो तू जो साथी आजी आसियो तू जो
ଏହି ସମୟରେ ହେଲା। ଆଜି ଉର୍ବଶୀ ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ପଶ୍ଚାଧାବନ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ସ୍ୱୟଂ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ର। ଆଜ୍ଞା ହେଲା କଣ ହେଲା? ନା ଆସିବେ କିଏ କିଏ? ନା ଖଣ୍ଡପଡା ଜିଲ୍ଲାର କବି କବି। କିଏ ସେ ଗଦାଧର ସେ ସାମନ୍ତ। ଗଦାଧର ସିଂହ ସାମନ୍ତ ସାମନ୍ତ। କଲା ପଦା ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ଠାବ ସଦା ଶରଣରେ ହେବ ସଦା ଶରଣରେ ହେବ। ଆହା। ସଦା ଶରଣରେ ହେବ। ଆହା, ପଦା ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ଠାବ ସଦା ଶରଣରେ ହେବ ସଦା ଶରଣରେ ହେବ। ଆହା। ସଦା ଶରଣରେ ହେବ। ଗଦାଧର ସିଂହ ଭୁଜାରେ ସରୁ କରଜା ଧରୁଟାଏ ଚାହିଁ ତୁଜାରେ ସରୁ କରଜା ଧରୁଟାଏ ଚାହିଁ ତୁଜାରେ ସରୁ କରଜା ଧରୁଟାଏ ଚାହିଁ ତୁଜାରେ ସରୁ କରଜା ଏକ ଦୁଇ ତିନି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଉର୍ବଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛି ହଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଉର୍ବଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଆଜିକୁ ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତରେ ନ ରଖି ହେଲା ଆଜି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ହଁ ପଶ୍ଚାଧାବନ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚାଧାବନ କରିଛନ୍ତି ଉର୍ବଶୀ। ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ କିଏ ସେ କିଏ ସେ? ନା ନଟବର ଧଳ ସିଂହ ସାମନ୍ତ ପଦୁଟି ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ବେଶ। କଣ ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଲେଖିଲେ? କଲା ବାରି ଜାଖି ବିମ୍ବା ଧରି ହାଉଲେ আরে বাড়ি যাখি বিম্বা ধরি বাবা। আরে ধরি নিয় কোল করি আরে বাড়ি যাখি বিম্বা ধরি ধরি নিয় কোল করি আরে বাড়ি যাখি বিম্বা ধরি ধরি নিয় কোল করি আরে বাড়ি যাখি বিম্বা ধরি ধরি নিয় কোল করে। আরে করিন্দ্র গতি নবীনা আরে করিন্দ্র গতি নবীনা আরে বিনা সোহেলা সুন্দরী ধরি যাকি বিমা ধরি আরে ধরি নিয়া কোল করি বাড়ি যাখি বিম্বা ধরি। আরে দরিদ্র নিধি মহর হর সরে কৃপা কর আরে হরসরে ভীমা হর হরসরে কৃপা কর। আরে দরিদ্র নিধি মহর হর সরে কৃপা কর আরে হরসরে কৃপা কর। হরসরে কৃপা কর। আরে দরিদ্র নিধি মহর হর সরে কৃপা কর আরে দরিদ্র নিধি মহর হরসরে কৃপা কর। আরে কর কর দনা পরি আরে কর কর দনা বলে আরে পরি নিয় কোড় করি বাড়ি যাকি বিমা ধরি। আরে ধরি নিয় কোড় করি বাড়ি যাকি বিমা ধরি। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏହି ସମୟରେ ଆଜି ଏତେବେଳେ ଉର୍ବଶୀ ଦେବସଭା ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛି କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର। ଉର୍ବଶୀର ପଛରେ ଆଜ୍ଞା ପଶ୍ଚାଧାବନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିଲା କିଏ? ଆଜ୍ଞା ସେହି ସମୟରେ ହଁ। ସେହି ଦେବସଭା ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଥିଲେ କିଏ ସେ ନା ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ପୁଅ। ଆଜ୍ଞା ହେଲା କଣ କଣ ହେଲା? ନା ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଗୁରୁଦେବ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଦେଲେ ଟିବ ହନ আরে বইলে রে ইন্দ্র কাশ কলু আজি কিসারে মোরা ধাম হায় 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 কালি যাইছিলি বাঙ্কিরে ভাইনা কালি যাইছিলি বাঙ্কি ঘরকু ফেরিলা বেড়াকু দেখিলি জন্ম করিছি ঠিকি কଣ ଲେଖିଲ କାଲି ଯାଇଥିଲି ବାଙ୍କି ଭାଇ ନା କାଲି ଯାଇଥିଲି ବାଙ୍କି କାଲି ମୁନା ଆମେ କୋଉଠିକି ଯାଉଥିଲେ ବାଙ୍କି ହେଲା ବାଙ୍କି ତୁଳସପୁର। ବାବା ମୋର ଫୋନ୍ ଗଲା ହଁ କହିଲେ ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛ? ଭାଇ ହଁ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ଆଉ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଭାଇ ତମକୁ ଡାକୁଛି। ତମକୁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତମକୁ ଭାଇ ହଁ ହଁ ଭାଇ ଡାକୁଛନ୍ତି ଡାକୁଛି। ହେ, ମୁଁ ତାକୁ ଧର୍ମ ଫୋନ୍ ପୁରା କରିଥିଲି ତାକୁ ବି ବାହାରି ଆଗୁଆ କରିଥିଲେ ଧର୍ମ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ବି ବାହାରି ତାକୁ ଭାଇ ଡାକିବନି। କରିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୋତେ କହିଲା ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛ? କୋଉଠି ଅଛ ମୁଁ କହିଲି ବାଙ୍କି ତୁଳସପୁର। ହେଲା
ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଛୁତିକା ହେଇଗଲେ ତୁମେ ଷ୍ଟେଜରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସ। ଓହ୍ଲେଇ ଆସ। ବୋଲେ ଆମର ଅଧା ହେଇଛି, ମୁଁ କେମିତି ଓହ୍ଲେଇ ଯିବି ଯେ? ହଁ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି। ନା ନା ତମ ଦେହ ମାରା ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଦେହ ମାରା ହେଇନି, ମୁଁ ପୁରା ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି। ସେଠୁ କୀର୍ତ୍ତନ ସରିଲା, ରାତି 2:30 ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଚ୍ଛା। ପୁରା ମୁଁ କ'ଣ ଛୁତିକା ହେଇଛି ଟିକେ ମୋତେ ବୁଝେଇଲୁ। ନା ମୁଁ ଢିଙ୍କିଶାଳ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇଟେ 4ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି। ପୁରା ବିଲେଇଟା ଜନ୍ମ କରି ଛୁତିକା ଆମେ କ'ଣ ହେଲେ? ନା ଆମର ପରମ୍ପରା ଏଇଟା ଆଗରୁ ଅଛି ନା। ଆରେ ଯଦି ବିଲେଇ ଜନ୍ମ କଲେ ମିଠା ଦେଲେନି ଗାଈ। ଆରେ ମିଠା 21 ଦିନ ଖାଇବ। ତାଙ୍କର 21 ଦିନ ହେଲା ମତେ ମିଠା ହଁ ଦବ। 21 ଦିନ ଖାଇବ ନା। କଣ କହିବି, ତମ ଗାଁ ଆଡେ ତାହେଲେ ବିଲେଇ କୁକୁର ଗାଈ ଏମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମ କଲେ ତମର ଛୁତିକା ହଉଛ। କୁକୁର ବି ଆମେ ପାଳୁନୁ। ଆଉ ଆମ ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଏଇଟା ଆମ ବିଲେଇଟା ଆମର ଅଛି, ବିଲେଇ ବିରାଟଟା ଅଛି। କୁକୁର ନାହିଁ, ଗାଈ ଫାଇ ନାହିଁ। ତମେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଛୁତିକା? ତମର ତ ବୟସ ଆସି କେତିକି ହେଲାଣି, ଇଏ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଛୁତିକା ତମର ହେଲା ବୋଲିକା? ଆରେ ମୁଁ ତ କେମିତି ଜାଣିଲି, ଆମର ତ ପରମ୍ପରା ଅଛି ବୋଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା। ଠିକ ଅଛି। ହେଲା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେହି ଦିବସ ଭାବରେ ବାବା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପକେଇବି ଝାଞ୍ଜ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେହି ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କିଏ ସେ? କିଏ? ନା ଦେବର୍ଷି ଆଚ୍ଛା ନାରଦ ବାବା ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସାମାନ୍ୟ ଏକ ନାରୀ ପଛରେ ଗୋଡାଉଛନ୍ତି, ଗୋଡାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଂହାସନ ଉଠି ପଡିଲେ। ହେଲା। କହିଲେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ହଉଛ ସମଗ୍ର ଅମରାବତୀ ପୁରର ରାଜା, ରାଜା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ନାରୀ ପଛରେ ଗୋଡାଉଛ, ଗୋଡାଉଛ। ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରୁଛ। ହେଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ଦେଉଛି। ତୁମ୍ଭେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂହାସନରେ ବସି ପାରିବ ନାହିଁ। ନା ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଆଜି ତେଣେ ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା? କହିଲେ? କହିଲା ଏହି ଭିକ୍ଷା ପଦ୍ମ ପାଦେ ହାଉଲେ। ହେ କଞ୍ଜନୟନ। ବାବା କହିଲା ଏହି ଭିକ୍ଷା ପଦ୍ମ ପାଦେ ହେ କଞ୍ଜନୟନ, ହାଉଲେ। ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ନାରାୟଣ। ଆହା କର ନାରାୟଣ। ଆହା ଏହି ଭିକ୍ଷା ପଦ୍ମ ପାଦେ ହେ କଞ୍ଜନୟନ, ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ନାରାୟଣ। ଆହା କର ନାରାୟଣ। ଆଜ୍ଞା ଏହି ସମୟରେ ଆଜି ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି ହେଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ମୋ ଗୁରୁ ହେଇ ଆସୁଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ, ଗ୍ରହଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରାଗି ଯାଇ ମତେ ଏତେ ବଡ ଅଭିଶାପଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର। କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ମାତା কৈবল্য দাতা দয়া কলে দুব হুয়ে দারো গুরু পিতা মাতা কৈবল্য দাতা দয়া কলে দুব হুয়ে দারো ভকত আতঙ্ক ফেরি মহাপ্রভু রক্ষিয়াছ কেতে বিপদরু মুক্তি এরে দোষে সন্তাপ সাগরে গলি ভাসে মুখে এরে দোষে ଆଜି ତେଣେ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଅର୍ଚ୍ଚନା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କେମିତି ଆଜ୍ଞା କଲେ? କେମିତି? ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଘନଶ୍ୟାମ କଳ୍ପତରୁ ଆଶ୍ରମର ବାବା ଦେବଗୁରୁ ପରମହଂସ ଆଜ୍ଞା ପଦୁଟି ଗୋଟିଏ ପଦ କଣ ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା? କଣ ଲେଖିଲେ? କହିଲା ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ହେ ଗୁରୁଦେବ ଶଙ୍କର, କଲା ମନ୍ତ୍ର କ୍ରିୟାହୀନ ଭକତି ହୃଦେ ନାହିଁ ମୋହର। ନାହିଁ ମୋହରରେ ମାନସ ହୃଦେ ନାହିଁ ମୋହ
মোহর নাই মোহরের মানস ଏବେ নাহি মোহর ହେଲା ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ହେ ଗୁରୁଦେବ ଶଙ୍କର